सुन तो रे भाई हाँ दादा ई जेन बामन मारवाड़ी माने हमर जंगलर काठ और ई पेटर भात मारी कर केड़े केड़े धनी हे गले न आर काना से कहलो दादा हमर आबरे त मेहनत करी पासन का हदे बा एकर का आसानो ओ लड्डू लड्डू बा सुनो जगनी लड्डू जल्दी आ पेपर आला न ए युद्ध ए लड़ई आजिर नुहे वर्ष वर्षर जुग जुगर आर्य अनार्य भितर युद्ध लोकायत चारबाग बुद्ध धर्मी बनाम सनातन वैदिक धर्म भितर युद्ध उच्च जाति बनाम नीच जाति भितर युद्ध धनी बनाम गरीबर शोषक बनाम शासकर युद्ध तेणु तो आम्बेडकर कहती भारतर इतिहास हेउची श्रमणवाद और ब्राह्मण्यवाद संघर्षर एक इतिहास। देशर आदिवासी दलित पछुआ नारी संख्यालघु चाषी मूलिया गरीब बेकारी समस्ते विभिन्न बाटरे लड़ुछंती केही पोस्टर नहीं लड़ुची केही हाथ मुठा स्लोगान दे लड़ुची केही बंदूक नहीं लड़ुची तो केही कवितारे लड़ुची ए शशा गरा धरा को सुंदर करने को निज निज बागरे समस्ते लड़ुछंती एमिति एक नायक हेउछंती अखिल नायक। सातखिया शाढ़ीटे पिंधि मु तो मोर घर कोण पड़ी रही घर कोण घोषारी आनी जी मते हाट मझिरे ठिया कला देखुणा हारी आखिरे आंगुठी गेंजी जे घोषणा कला जे मु लंगड़ा से बोलेला सांबादिक राजधानी रे तार आज दी महला कोठा मोटा मोटा बही भितरे जे खोजी बसिला मोर लंगड़ा हेबार कारण खोजी बसिला लुहरे मोर केते भाग शर्करा अच्छी केते भाग लुण से बोलेला गवेषक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगर फेलोशिप रे बढ़िला तार पेट मोर लंगड़ा हेबार दुखरे जे फर्द फर्द कांदिला शब्द जोड़ी पद बांधिला से बोलेला कवि पंचतारका होटेल रो सभाकक्ष ताकू मिलिला करताली मानपत्र और पाट मते लंगड़ा करथिबा लोकर हाथ काटिदेबा बोली जे गर्जन कला निज हाथ में सूता काटी मो पाई सुंदर शाढ़ीटे बुणीदेव बोली जी बाटरे घाटरे राण खाइला से बोलेला नेता ताकू मिलिला सिंहासन और मुकुट सातसिया शाढ़ीटे पिंधि सेबेठू एठी हाट मझिरे मुंड पोती ठिया होइछि मु जलका और मुक। ए चलमान युद्धर से थिले छोट सैनिक कांधरे झुलई थिले कलम ओ तुणीरे शब्द। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ ब्लॉक रयनगुड़ा गाँवर एक दलित परिवार रे अखिलंकर जन्म। अखिल मोर किसी प्रिय बंधुक भितर जड़े सत कहले मो निबिड़ अंतरंगतार से गोटे श्रद्धा स्निग्ध उच्चारण सेमती अप्रत्याशित और अवहेल चलीज यहाँ आदौ विश्वास कर मनीष मानकर असल चेहराटी इड़े मार्मिक भाव से रूपायन कर कविता मान भितर वास्तव ता भितर गोटे निरीह निर्भेजाल विशुद्ध मानवीय आत्माटी से 1990 मसीह 2000 मसीहा पर्यंत मिसिक आम भंज विहार रोलु केते संजय केते सका केते खराबेल केते जह्नराति आम से एकाठी बितेचु से सब गुड़ भाविले एवं सब स्वप्न भली प्रतीत होती वास्तव से सब गुड़िक
आम जीवन गोटे गोटे स्वर्णिम बसंतर अध्याय केते चैताली गला केते बैशाख गला केते श्रावण जाइछि तथापि अखिलर शब्द माने अखिलर जो अंतरंग पणिया एबे भी विभोर करुछि। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ ब्लॉक रयनगुड़ा गाँवर एक दलित परिवार रे अखिलंकर जन्म। माँ बासुमती देवी और बापा दैतारी नायक। मोर पुआ बेसी संपर्क थिला जे कोनोसी कथा भी मके आसी करी कोई तार बापा संगे भी संपर्क थिला जे तार बापा के टिके डरी करी मोर ठाने आका सब कथा कहबाटा मोर पुआ ना मोर ठाने कही थिला जे मुई पाठ पढ़ले बड़ लोग हेबी माँ आर तो के एने मुई सब सुविधा करबी आर फास्ट दरमा तो के आगे धराबी वेला मोर पुआ फास्ट दरमा धराई देला मके से कथा सब बेले मके मने पड़ुची। जयंतपुर रे प्राथमिक शिक्षा और धरड़ी पानी रे हाईस्कूल सरीगला परे भवानीपाटना रे जुक्त 2 पढ़ी अखिल। जयपुर रे स्नातक एवं ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे स्नातकोत्तर और तापरे गवेषणा करथिले। डिटेक्टिव उपन्यास रे भी तांकर थिला प्रगाढ़ आग्रह। से बहुत पढ़ुथिले। कॉलेज रे से प्रथम करी मुक्त छंदर कविता संपर्क रे आसीथिले। कंधमालर दंगाग्रस्त परिवार झियो एलिजाबेथ प्रधान को निजर जीवन साथी भावे से ग्रहण करथिले। अखिल नायक तांकर जो साहित्य रे जो राजनैतिक विचारधारा सही विचारधारा रो जो क्रांतिकारी धर्मिता ताहा उपरू खसी तांको मुंड भीतर को पसी नहीं। से बहुत बही पढ़ुथिले विभिन्न आंदोलन रो खाली पढ़ु नथिले से निजे विभिन्न आंदोलन सहित संश्लिष्ट थिले। तेणु से जो शत्रु को से भल भावरे देखि पारिथिले जे मुख्य शत्रु होउची ब्राह्मणवाद और पुंजीवाद। आउ ब्राह्मणवाद और पुंजीवाद समाजर देशर विभिन्न अनुष्ठान रे किपरि भावरे लुचि रहिछि आउ किपरि भावरे ताहा जनगणक उपरे तार शोषण कोषण अत्याचार जारी रखिछि ताकू से निज साहित्य रे प्रकाश करथिले। अखिलंकर साहित्य भितरे अनेक कथा आमे देखि थाओ। राष्ट्र प्रायोजित शिक्षा दलित बहुजनक आखिरे पटी बांधितिए। सारा कॉलेज जीवन रे अखिल केउठी भी अंबेडकर को पांती नाही। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी रे थाकरू पाइथिले अंबेडकर को पाइथिले अनेक संग्रामी कहानी। किंतु या पूर्वरु ही से छापी सारिथिले 3टी कविता पुस्तक गाधुआ बेल गुलीखटी धोप फरफर। कवि औपन्यासिक अध्यापक अखिल नायक ओरफ अखिल मोर आकईश्वर बंधु। 1988 मसीह 2021 मसीहा पर्यंत से बंधुतार सूत्र प्रलंबित। आज तार आकस्मिक वियोग रे से बंधुतार सूत्र छिंडी जाए नहीं, कारण तार कविता मान अच्छी, उपन्यास अच्छी एवं तार विचार मध्य अच्छी। मने पड़े 1988 रे अखिलर प्रथम करी पुरी आसीबा। पुरी रे अजय प्रधान मु एवं अखिल परस्पर भितर कवितार स्थिति को नहीं आलोचना करूँ। तुमुल तर्क वितर्क हुए एवं कथा उठे कविता कौन हेबा उचित। से समय को अखिलंकर कवितार एक हालुका मिठापण सहित था एक दार्शनिकतार व्यंजना। किंतु आमे माने चिंतित थाउ जे आम पूर्ववर्ती अनेक कविंक कवितारे आम सामाजिक वास्तवता नहीं। एथि सहित मु कहବାକୁ चाहे जे अखिलंक कवितारे एक गभीर दार्शनिक अवबोध मध्य थाए। आपण माने से समय कविता यदि पढ़िबे बासन मजा जहाँ को हरप्रसाद दास आलोचना करथांती प्रतिवेशी पृष्ठारे
ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାରର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ କଥ୍ୟ ରୀତିରେ ଅନବଦ୍ୟ କବିତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାନ୍ତି ଅଖିଳ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କାବ୍ୟ ନାୟକ କହୁଛି ଭୋକ ପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, କାକର ହୋଇ, ଖୁଦ ହୋଇ, ନିଆଁ ହୋଇ ବା ପୋକ ହୋଇ। ଏସବୁ ଅପୂର୍ବ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଖିଳଙ୍କ କବିତାକୁ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା, ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ ଗଭୀରତା ବି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ଆମ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଖିଳଙ୍କ କବିତା ବଦଳିଲା। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗୁଲିଖଟି, ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଗାଧୁଆ ବେଳ, ଏସବୁ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କବିତା ଧୋବଫରଫରର କବିତା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂକଳନ କ୍ଷେତ ପୁରାଣର କବିତା ବି ଭିନ୍ନ, ଉପନ୍ୟାସ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଅଖିଳଙ୍କ କବିତା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଏ, ଏକ ମୋଡ଼ ନିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚନାର ଭାଷାରେ ପାରାଡାଇମ୍ ସିଫ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ରୋହିଣୀକାନ୍ତ ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅଖିଳଙ୍କର ଔପନ୍ୟାସିକ ପରିଚୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିଲା ଭେଦର ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ। କବି ଅଖିଳ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆକ୍ରମଣ, ଲାଠୋରରେ ଜାତିଆଣ ହିଂସା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ସଂଗତି ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନେଶ୍ୱତ ସାଲ ହେବ ଅଖିଳ ସହ ମୋର ପହିଲା ଦେଖା ହୁଏ ଭବାନୀପାଟଣାରେ। ସେଇଠୁ ତା ସହ ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଆଉ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖକଟି ଠିଆ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସଂଘର୍ଷରେ ଭାଗିଦାର ହେଉ। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ ଥିଲା ସେଇ କାଶୀପୁର, ନିୟମଗିରି, କଳିଙ୍ଗନଗର, ନାରାୟଣପାଟଣା, ସବୁଠି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲହର ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା। ଅଖିଳ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ଭିଟାମାଟିର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପରେ ପରେ ନିୟମଗିରିରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଇନିଂ କଥା ଉଠିଲା ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର ବାଟ ଅହିଂସ ହେଉ ବା ସହିଂସ, ତାର ତିଳେ ବି ଦ୍ୱିଧା ନଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲେଖକୀୟ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନବାଦୀ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଅଖିଳ ଚାହିଁଲା। ଆମ ସମାଜର ଜାତି ଶ୍ରେଣୀର ବିଭକ୍ତିକରଣକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଅଖିଳ ଡେରି କଲାନି। ଦୀର୍ଘକାଳର ନିଶବ୍ଦତା ପରେ ଅଖିଳ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କବିତା ଲେଖିଲା, ତାହା ତା ପୂର୍ବର ଧାରାଠୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ହେଁ ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କବିତ୍ୱ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ଅଖିଳର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ମାଟି ମନସ୍କତା ଥିଲା, ମାଟିର ମଣିଷ ମନସ୍କତାରେ ଉତ୍ତରିତ ହେଲା। ତାର ସାଥିତ୍ୱ ନିଶାନ ବେଳେ, ନିଶାନ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ ମୁଁ ପାଇଛି। କେବେ ଅଖିଳଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ତ କେବେ ଅଖିଳ ମୋଠୁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ବୈଚାରିକ ରାଜନୈତିକ ଚେତନାକୁ ସେଇଥିରେ ବିକଶିତ କରିଛୁ। କାରଣ ନିଆଁକୁ ଧରି ରଖିବାର କଳା ତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଜଣାଥିଲା। କିଛି ମିଛ ଆଟପ ନଥିଲା। ନିଶାନ ଓ ଡେରନା ଭଳି ଜନବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା,
ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅଖିଳର ଉତ୍ତରଣ ଓ ନିବିଡ଼ତା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ତାର ଏହି ଅକାଳରେ ଚାଲିଯିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନବାଦୀ ଧାରା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ବି ଅଖିଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଅଖିଳଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଧାରା ବି ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଖିଳଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକ ଚେତନା ରହିଛି, ରାଜନୀତିକ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଜନବାଦୀ, ଦଳିତବାଦୀ, ନାରୀବାଦୀ, ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧୀ, ନବ ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୋଧୀ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ଭେଦ ହେଲା, ଅଭିଜା ହେଲା, କ୍ଷେତପୁରାଣ ହେଲା, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅରାଜି ରହିବ। ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ଏବଂ ଶୋଷଣବାଦୀ ଧାରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଧାରାକୁ ସମର୍ଥନରେ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ବିଜୟବାନ ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2010 ମସିହାରେ 5 ଜଣ ଯୁବକବି ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କବି ମିଶିକରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନୂଆ ରୂପରେଖ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, 4 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଯୁବକବିଙ୍କ ସହିତ ଅଖିଳଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନବାଦୀ ଧାରାର କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପତ୍ରିକା ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଅଖିଳ କାହିଁକି ଜନବାଦୀ ଧାରାର ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏହି ସମସ୍ୟାଟା ରହିବ। ତେବେ ଅଖିଳ ମୁଖ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ଲେଖୁନଥିଲେ ବା ଜନବାଦୀ ଧାରାର ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଖିଳ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜନମୁକ୍ତିକାଂକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଅଖିଳଙ୍କ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଅଖିଳଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ବା ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖ, କଟା ହେଲା ପରେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, କଟା ହେଲା ପରେ ବି କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ସିନ୍ଦ ଶିକକାର କଟା ଯିବ, ଡରିନି କି ହାରିନି କି ମରିନି, କଟା ହେଲା ପରେ ବି ତମ କାନରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ଆୟାମାନେ, ଆବାମାନେ କାନ୍ଦନି, ଡରନି ଡରନି ବାବୁମାନେ, ବୁଇମାନେ ଡରନି। ସିନ୍ଦ ଶିକକାର କଟା ଯିବ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଶୁଣ ପାଳି ଧର।